قرآن کیا رہے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، مچھلی نے منہ کھولے رب العالمین دے حکم دے نال، اور مچھلی کتنی بڑی ہوئے گی کہ جدے منہ دے اندر، جدے پیٹ دے اندر، جدے بطن دے اندر اللہ دا نبی یونس چلا گیا ہے، تے نبی یونس علیہ السلام انہاں خندیریاں دے اندر فنادیٰ فی الظلمات، انہاں خندیریاں دے اندر اپنے رب نو پکار اٹھے۔ جدو آسمانہ دے حضرت یونس علیہ السلام دی آواز پہنچی ہے، ذکر پہنچیا، حضرت اللہ رب العالمین دے فرشتے کہنے لگے اللہ اسی ایک بڑی ہی خفیف جی آواز سن رہے ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہی آواز کتوں آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتوں، اے میرے بندے یونس دی آواز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، ایک رات دا اندھیرا ہے، ایک رات دا اندھیرا ہے، ایک پانی دا اندھیرا ہے، ایک مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا ہے۔ انہاں اندھیریاں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب نو پکار اٹھے، رب العالمین نو پکارے ہیں، فرمایا لا الہ الا انت۔ وہ کائنات دے لوگوں اسی اگر کسی مقام تے پھنس جائیے، اگر کسی مقام تے جناب سانو تکلیف پہنچائے، پریشانی پہنچائے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے یونس علیہ السلام دی دعا اے پڑھیا کرو، ہر رنگ دے اندر، پریشانی دے اندر اگر تسی مبتلا